Dinam khobor nyele sanam ge sagun dara masuk gani sanam ge napai ge menak bon ar dinam din dinam khobor bon nyeleda jeman kan tehnya mit nawa khobor au kate ape ko samang re seter hoy फेक एसटी सार्टिफिकेट इस्यूते पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति नित लेताड़े को लड़ाई कना और ओना लेकाते पश्चिम बंग रेना सानाम जिला करे गे डीएम एसडीओ बीडीओ नौका गे आरहो अडी आयमा सरकारी दफ्तर करे लेताड़ गे फेक एसटी सार्टिफिकेट इस्यूते अलतल तलाते दाबी साकाम हको एम चाला कदा और ओना लेकाते चालावेन 2 नवेम्बर हिलो तिकिन गेलबार टांग अक्ते फेक एसटी सार्टिफिकेट इदी काते कल्चरल रिसार्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर संको ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱚᱯᱚᱲᱮᱱᱟ बांगमा बाड़ाय ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ 24 परगना बारुईपुर रे गेल 9 गोटांग माहातो को जहां लका सांताल सबकास्ट को ऑल कना ओना साथे 1200 और 1200 मित साले रे झारखंड पोनत खन कमी लगी ते पश्चिम बंगला पोनत रे जहां को हेज कते गिरबस कना उनको दो आदिवासी से एसटी दो को बांग कना नुकु को इदी कते उनहिलो अलतल तलाते दबी सकाम हको एम चाला कदा पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति पाहटा को नवा ह बाड़ाय ᱧᱟᱢ कना जे फेक एसटी सर्टिफिकेट इदी कते যথাযথ তদন্ত কাতে দোষীদার को শাস্তি যদি বাকো ᱧামা नवा को इदी कते पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति पाहटा कोन मिद मारांग रांगावना लड़ाव तलाते डाहार रे को फेडो आमेनते नवा को लई साडिया कदा ओना हला CRI साथे ᱧᱟᱯᱟᱢ रपोर्ट लगित शहर सेटर को ताहे कना पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रन केंद्रीय कमिटी रे एग्जीक्यूटिव मेंबर मितन चंद्र टुडू शिल्पी मुंडा महेंद्र हेम्ब्रम ठाकुर दास किस्कू ओना साथे शहर सेटर को ताहे कना पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रन आरहो अडी आयमा कमिया को অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা আজকের উপস্থিত হয়েছি CRI অফিসে। আমাদের একটা ইস্যু নিয়ে আপাতত আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, সেটা হচ্ছে অন ট্রাইবাল যারা আছে তারা কি করে আমাদের সংরক্ষণে এসটিদের মধ্যে আসছে এবং সেই CRI রিপোর্ট কীভাবে করছে আমরা আজও অন্ধকারে। আমাদের যে 40টা সাবকাস্ট আছে সেই সাবকাস্টের মধ্যে মন্ডল, মাহাতো, রায়, দাস বিভিন্ন গোষ্ঠী যারা আছে তাদেরকে কি রিপোর্টের ভিত্তিতে, কি কালচারের ভিত্তিতে আমাদের এই 40টা সাবকাস্টের মধ্যে CRI সাহেব রিপোর্ট করছেন, আমরা সেই জানার উদ্দেশ্যে আজকে আমরা এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছি। ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এখানে আমরা সবাই আজকে ডেপুটেশন আমাদের যা বক্তব্য আমাদের বিষয়গুলো শুনলেন, শোনার পরে ওনারা আশ্বস্ত করলেন যে বিষয়টা আমরা এখানে ইনভেস্টিগেশন করলেও কিন্তু আমাদের ইনভেস্টিগেশনটা ডিপার্টমেন্ট থেকে আসতে হবে এবং ডিপার্টমেন্ট যদি আমাদের আদেশ দেন তাহলে আমরা ইনভেস্টিগেশন তবু নিজের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আমরা বিষয়টা দেখছি এবং আমরা ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে যাব। এই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, আমরা মনে করছি নিশ্চয়ই আমরা আমরা গ্রহণ করতে পারবো এবং আশা করছি 18 জন যারা সাবকাস্ট সান্তাল লিখেছেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব। নমস্কার, আমি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী